सुविधा पाउछे कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी ऊपर भी आमे सुविधा नउछंती मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट सिंपल इलनेस ए सब जिनसर भी सुविधा नउछंती स्क्रीनिंग कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एनसीडी ऊपर रहिछि एनसीडी आमे स्क्रीनिंग करछंती पांचटा जो हमरो डायबिटीज हला किबा हाइपरटेंशन हला तीन प्रकार हमरो कैंसर हला सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर हमरो बेसिक ऑप्थेल्मिक एंड ईएनटी केयर सर्विसेज मध्ये हमें सेवा नउछंती स्क्रीनिंग एंड बेसिक मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एलिमेंट जोडा रहिछि मानसिक स्वास्थ्य ऊपर हमें चिकित्सा पाउछंती बेसिक डेंटल हेल्थ केयर आ बेसिक जेरियाट्रिक हेल्थ सर्विसेज इमरजेंसी मेडिकल हेल्थ सर्विसेज एई सबु सुविधा गुडी को आमे जोगोछु बा आमे गोटे गवर्नमेंट संस्था रु आमे पाइबा को हकदार अछु तो एई सबु गुडा को आमे जेतबळे जाउछु गोटे सब सेंटर ठु आरंभ करी की आमे डीएचएच पर्यंत बा मेडिकल कॉलेज पर्यंत सेठी किछि ना किछि आकार रे आमे पाउछु सबु जगह जे आमे पाइबा जे सबुठी मेडिसिन हला प्रथमे रेफरल सेंटर को जिबा तापरे हमरो ऊपर ऊपर स्तर को जिबा जेतबळे की आमे ट्रीटमेंट पई जाउछन्ते तो आमे गोटे गोटे करके आरंभ करबा जे आमे कोन कोन सब अछि जेमति मैटरनल हेल्थ सर्विसेज रहिछि मैटरनल हेल्थ सर्विसेज रे आमे प्रथमे देखिबा जदी ममता योजना गोटे अछि जोटे कि हमरो गोटे माँ जेतबळे गर्भवती हुए आ तार परवर्ती परे सी 7,000 5,000 टंका और 7,000 टंका एमती करिकी 12,000 टंका पांती सी होछि कैश इंसेंटिव फंड गोटे जो थरे कि हमर रहिला प्रति माह जदि पुओटी हुए ताहले 5,000 पाइबे आउ झियो हेले 7,000 अधिका बा 12,000 टंका पाइबे एटा होछि आईसीडीएस थ्रू रे हमें ए सुविधा पाउचे सेमति जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम रहिला जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम रे हमें सरकारी स्वास्थ्य सुविधा रे डेलीवरी करथवा समस्त गर्भवती महिला माने एमती एठी पाई परिबे सुविधा एथिरो कोन ना निशुल्क बा व्ययविहीन बा मागणा जोटा भी आमे कहिबा डेलीवरी हेले औषध डायग्नोस्टिक्स परीक्षा रक्त परीक्षा खाद्य आ तार जदि सिजेरियन होची ताले 7 दिन पई खाद्य आ जदि से रहुची साधारण प्रसव रे हेचंदी ताले 3 दिन पई तार रक्षणा बेक्षण ए सब जिंस आमे पाई परियो ता सहित आमे कोन पाउचंदी ना 1400 टंका आमे दोचंती प्रति गाँ रो जे महिला आस्थिबे तांकर डेलीवरी जदि होचंदी इंस्टीट्यूशनल अनुष्ठानिक प्रसव जदि होचंदी ताहाले तांको पाई बंदोबस्त अछि 1400 टंका आ जदि शहर अंचल रो जदि केही आछंती ताहाले सियला पाइबे 1000 टंका तापर आ गुटे जिछा हमरो सुविधा करचंदी जे प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित मातृत्व अभियान जोटा कि पीएमएसएमए रे हमर कोन सुविधा अछि ना आमे प्रति मां माने जेतबेले गर्भ प्रति महिला माने जो माने गर्भवती होंती से मानकर एएनसी चेकअप बा एंटीनेटल केयर डायग्नोस्टिक ऑनलाइन फॉलिक एसिड यूएसजी अल्ट्रासाउंड ए सब जिंस आमे जेतबेले करचंती से गुडे को प्रति 9 तारिख रे हमर करा जाउछि आ ता सहित एक्सटेंडेड पीएमएसएमए जो महिला माने आसी न पारुछंदी तांको पई निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र रे बंदोबस्त करा होछि जेमति के धरंतु गोटे पीएससी रे हमर केबे पीएमएसएमए हो नै ताहाले आमे डॉक्टर को पठै की हमर ई पीएमएसएमए जोडा को होछि एक्सटेंडेड पीएमएसएमए सेथिरे करा जाउछि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन बोली गोटे कार्यक्रम होइछि जोथरे कि आमे कहूछु बा समस्त को ट्रेनिंग दिया जाउछि मध्य रे जे गर्भवती आ मां माननको जेतबेले आसुचंती स्वास्थ्य सेवा पई सेमाननको क्वालिटी केयर देबा आ डिग्निटी सहित सेमाननको ट्रीट करबा माने रेस्पेक्टिव मैटरनिटी केयर जोटा कहा होछि सम्मानजनक चिकित्सा आमे करबा
सेमिति आमे जदि देखिबा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जोटा सुमन एथिरे आमे एम्बुलेंस सर्विसेस रहिला मिनिमम एंटीनेटल चेकअप रहिला नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन डिलीवरी ए सब रो सुविधा रहिला मेडिसिन लैब टेस्ट मदर रो आयरन ए सब जिंस रो 6 मास रो परे डिलीवरी परे भी शिशु को जत्न ए सब रहिला प्रॉपर केयर विथ रेस्पेक्टिव एंड डिग्निटी ग्रीवेंस रिट्रेसल मेकानिज्म रहिला एई गुडा को आमे जोगौछंती पाउछंती सरकारंकर सुमन कार्यक्रम रु डेलीवरी कोठी कोठी होची ना हमरो जदी देखिबा ताहाले सब सेंटर रे भी डेलीवरी हेई परिबो पीएससी रे भी हेई परिबो सीएससी रे होची आ सब डिविजनल हॉस्पिटल रे होची आ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रे होची तापर आमे आसीबा शिशु स्वास्थ्य विषय रे आमे टिके आलोचना करिबा जोटा कि आमे पाउछंती शिशु स्वास्थ्य हला प्रथम रे जदी छुआटे जन्म होची हमर तार मुख्य होची जे इम्यूनाइजेशन देखिबा काहेना इम्यूनाइजेशन जदी हला तार जो चाइल्डहुड डिजीज गुडा को रहुची से गुडे को से माने बंची परिबो बा मुक्ति पाई परिबो वैक्सीन 1985 मसिया रो हमरो यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जोटा अछि सरकार तरफ आरंभ करा जायछि वैक्सीन हला हमरो मिजल्स डीपीटी टीबी पोलियो ए सब रो दिया गला वैक्सीन हेपाटाइटिस बी 2002 मसिया रे पायलट बेसिस रे दिया गला 2006 रे हमरो जेई वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस करा गला मिजल्स हमरो 2010 रे आरंभ करा गला 2011 रे पेंटावैलेंट बोली पांचटा वैक्सीन रो मिश्रण रे गोटे वैक्सीन करिके आरंभ करा गला एमिति हमरो प्रति वर्ष 2 वर्ष रे गोटे गोटे वैक्सीन लॉन्च हेइचे जदि हमें आको भला रे देखिबा तो हमें को एज रे कोन से वैक्सीन पाइबो जेमति छुआटे जदि धर जन्म हला ताले बीसीजी पाइला हेपाटाइटिस बी पाइला ओपीवी पाइला छुआ को 6 सप्ताह हेछि ताले सी हला रोटा वायरस वैक्सीन पाइला ओरल पोलियो वैक्सीन पाइला पेंटा रो गोटे डोज पाइला पीसीवी गोटे डोज नेला इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन भी गोटे डोज नेला सेमति जदि ताको 10 सप्ताह हेछि ताले सी रोटार गोटे डोज नेला पेंटार द्वितीय डोज नेला ओरल पोलियो रो भी सेमति द्वितीय डोज नेला तापरे जदि हमें 14 सप्ताह रो छुआ को देखिबा ताले पोलियो रो तृतीय डोज रोटार तृतीय डोज पेंटार तृतीय डोज आ ओरल पोलियो रो तृतीय डोज आ आईपीवी जोटा कि सेथिरु द्वितीय डोज नेला सेमति 9 मास रे जेतोळे होची छुआटी ताले जेई वैक्सीन गोटे मात्रा आ मिजल्स रुबेला रो प्रथम डोज आ पीसीवी बूस्टर डोज नेबा परे सी होची प्रथम एला फुली इम्यूनाइज चाइल्ड बोली हमें ताको आलोचना करछे बा कहूचे सर्टिफाई करछे जे सी हला फुली इम्यूनाइज हे गला छुआडी 12 मास बडको सेमति 24 मास भीतर जदी सी सेमति बूस्टर डोज नैथिबो डीपीटी बूस्टर नैथिबो आ मिजल्स रुबेला रो सेकंड डोज नैथिला जेई रो सेकंड डोज नला ओरल पोलियो रो बूस्टर डोज नै गला ताहाले से ताको हमें कहूच विवेचना करछे जे कंप्लीट इम्यूनाइजेशन चाइल्ड तापर हमें देखिबा जे हमरो से छुआ माने जेतबेले बड़ हेले तांको पई कोन सुविधा आसिला ता पई आसिला जे डीईआईसी बा डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो थरी के सहल चिकित्सा हमें कोन करि परिबा एथिरे हमरो चारिटा डी रहिछि जोटी 4D डिफेक्ट्स डिजीज डेफिशिएंसी आउ डेवलपमेंटल डिले एहा को हमें एड्रेस करछंती एठी हमरो डीआईसी प्रति डीएचएस रे हमें पाई जिबा जो थरे कि हमरो डेवलपमेंटल डिले हला मानसिक डिले हला कि छुआटी ठीक बयस रे ठीक चाली पारु नै बा ठीक कथा कहि पारु नै ए सब जिंस जेतबेले आसुची तार प्रॉब्लम बा बाल्य अवस्था रे किछि डिजीज आसुची बार्थ डिफेक्ट अछि ग्रहण खंडिया अछि ए सब केस रे हमें ताकू डीआईसी थ्रू रे रेफर करछंती
ସେଥିରେ ପୁଣି ରହିଛି କଣ ନା ସ୍କୁଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ସେଇ ସ୍କୁଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକୁ କଭର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଆମର କଭର ହେଇକି ବା ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେ କଭର ବୟସ ସୀମା କେତେ ରହିଛି ନା 0 ରୁ 18 ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକ ବାଳିକା କଭର ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 17 ଲକ୍ଷ ଛୁଆ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାର୍ଥ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ, 50 ରୁ 60% ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି ଡିଜିଜ ଅଣ୍ଡରରେ, ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରେ 4 ରୁ 70% ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ହେଲା କି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରେ ଯାଉଛି। 10% ଚିଲଡ୍ରେନ ଏଫେକ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଡିଲେରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଦେଶର ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯୋଉ ମାନବ ସମ୍ବଳ ତାକୁ ଯଦି ସୁଦୃଢ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଏଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ DIC କୁ ସହଳ ଭାବରେ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଟୁମାରୋର ଯୋଉ ମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଯଦି ଆମେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ବା ମାନବ ସଂସାଧନ ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଆନୁଆଲ ବାର୍ଥ ରହୁଛି, 8 କୋଟି ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ରହୁଛନ୍ତି, 17 କୋଟି ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ରହୁଛନ୍ତି, 25% ଏଇଟା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାଟସ ଦଉଛୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମର 30ଟା କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ DIC ରେ କଭରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ବାର୍ଥ ଡିଫେକ୍ଟ ରେ କିଛି ରହିଲା, ନ୍ୟୁରାଲ ଟ୍ୟୁବ ଡିଫେକ୍ଟ, ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ, ଡିଫିସିଏନ୍ସି ରେ ସେମିତି ଆନେମିଆ ଡିଫିସିଏନ୍ସି, ଭିଟାମିନ A ଡିଫିସିଏନ୍ସି, ଭିଟାମିନ D ଡିଫିସିଏନ୍ସି, ସିଭିୟର ଆକ୍ୟୁଟ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଗଏଟର ହେଲା, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଡିଜିଜ ରେ ସ୍କିନ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିଲା, ଆଉ ରୋମାଟିସ୍ ରହିଲା, ଓଟାଇଟିସ୍ ରହିଲା, ଡେଣ୍ଟାଲ କେୟାର ରହିଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଡିଲେ ରେ ଭିଜନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ହିୟରିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନ୍ୟୁରୋମୋଟର ଇମ୍ପେୟାରମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଡିଲେରେ ସେମିତି ଅଲଗା ଯେମିତି ମୋଟର, କଗ୍ନିଟିଭ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିଲେ, ବିହେଭିୟର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି DIC ଥ୍ରୋରେ। ଆମର ମେକାନିଜମ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଆଶା ଥ୍ରୋରେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଲା, ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରେ ଆମର ଆସିଲା ANM ସେଣ୍ଟରକୁ, ANM ସେଣ୍ଟରରୁ ସିଏ ରେଫରାଲ ହେଲା, ବା ANM ସେଣ୍ଟର ନହେଲେ ଆମର MST ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆମର ସ୍କ୍ରିନିଂ ହଉଛି। ସେଇଠୁ ରେଫରାଲ ହେଇକି ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ବା 2 ଦିନରେ ଦିଆହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ କି ଆସିକି ସେଇଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ अर्ली इंटरवेंशन सेंटर रे ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस कौनसी देय नाही, ଆଉ ଯଦି ବି ବଡ ଅପରେସନ ରହୁଛି, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ରହୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଆମର ଫ୍ରି ଅପରେସନ ରହୁଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଫରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କାଲକାଟା ହେଲା, ରାୟପୁର ହେଲା, କିମ୍ବା ଆମର ମୁମ୍ବାଇ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ବଡ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଫରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର RBSK ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି ନ୍ୟୁବର୍ନ ସ୍କ୍ରିନିଂ ରୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେଇଠୁ ନୂଆ କରିକି, ତାହେଲେ ନ୍ୟୁବର୍ନ ସ୍କ୍ରିନିଂ ନବଜାତର ସ୍କ୍ରିନ କରୁଛେ, ଯେ ଆମେ ଆଖି ଦେଖୁଛେ, କାନ ଦେଖୁଛେ, ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ନ୍ୟୁବର୍ନ ସ୍କ୍ରିନିଂ ରେ ଆଶା ତାର ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ କରିସାରି କିଛି ଯଦି ପାଇଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରେଫରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର 6 ସପ୍ତାହରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 6 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଯୋଉ କଲେଜ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯୋଉଠି 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଅଛି, +2 କଲେଜ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ତ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି ରେଫରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଯେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ରିହାବିଲିଟେସନ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି, ଯୋଉଠି ଆମେ ଯେମିତି ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ DIC ରେଫରାଲ ରୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଅଛି,
ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଛୁଆଟି ହେଇଛି, ଘରେ ଠିକ ରେ ଖାଉନି, ଯୋଉଟା କି ପୁଅର ଡାଏଟ ପାଇଁ ସିଏ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କୁ ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଭିୟର ଆକ୍ୟୁଟ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଚିଲଡ୍ରେନ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରେଫରାଲ କରୁଛନ୍ତି ଏନଆରସି କୁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ରିହାବିଲିଟେସନ ସେଣ୍ଟର, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଛି ଏଇଟା। ଏଥିରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ପ୍ରତି ଛୁଆ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ରଖୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ, ଆଉ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଡାଏଟ ଦିଆଯାଏ। 10 ଦିନ ଆମର ସେଇ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ତାର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ତାର ଓଜନ ବଢୁଛି, ତାପରେ ଆମକୁ ମାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉ ଯେ ସେଇଠି ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଡାଏଟ ତାକୁ ଖୁଆଇବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। এইটা হচ্ছে আমার নিউট্রিশনাল রিহাবিলিটেশন সেন্टर। আমি দৌছে कंगारू मदर केयर, जो छुआ माने लो बार्थ वेट रे रहउछंती ताको कंगारू मदर केयर दउछंती, स्किन टू स्किन टच करिकी मां माने स्तनपान करेबे, ताहले तार ओजन बढ़िबो आ छुआटी सुस्थ हेबो, मां रो बॉन्डिंग बढ़िबो। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन आमे दउछंती, जोटा कि विटामिन ए सप्लीमेंटेशन रे आ छुआर अंधार कणा रोग एई सब दूर हबो। एटा वर्ष को 2 थर दिया होउछि हमरो। ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିଲା ଯେ ଆନିମିଆ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ବା ଅମ୍ଳାନ ଆନିମିଆ ମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିଯାନ। ଏଥିରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ ଫଲିକ ଏସିଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କହୁଛି ଯେ 60 ରୁ 65 ଭାଗ ଛୁଆ ଆମର ଆନିମିକ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ଆଉ ତାଙ୍କର କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କର ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ ଆଉ ଫଲିକ ଏସିଡ ଟ୍ୟାବଲେଟ ସେବନ ପାଇଁ ଦଉଛୁ। ସେମିତି ମାଟର୍ନାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପାଇଁ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଆଇଫା ଟ୍ୟାବଲେଟ, ଆଇରନ୍ ଫଲିକ ଏସିଡ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଦିଆ ହଉଛି 180 ଦିନ ପାଇଁ, ତୃତୀୟ ସେମିଷ୍ଟର ଟ୍ରାଇମାଷ୍ଟର ରୁ ବା 6 ମାସ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାଲସିୟମ ସେମିତି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଦିଆ ହଉଛି, ଭିଟାମିନ D3 ଟ୍ୟାବଲେଟ 180 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାକୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମାକୁ। ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାବଲେଟ ସିଏ ନେବେ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରାଇମାଷ୍ଟରରେ ବା 4 ରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ସେମିତି VHND ଯୋଉଟା ଅଛି, ଭିଲେଜ ହେଲ୍ଥ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଡେ, ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆମର ଦିଦି ଯାଇକି ସେଠି କଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଏଇ ମା ମାନଙ୍କର ଚେକଅପ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଦିଆ କରଉଛନ୍ତି। ତ ଓଭରଅଲ ଆମର ମାଟର୍ନାଲ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ କଣ କଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଦଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆଡ କରିବାକୁ କହିବି, ମାନେ ଯେମିତି କି ଆମେ ଫେସିଲିଟି ବେସ୍ ନ୍ୟୁବର୍ନ କେୟାର କରୁଛେ, ଯୋଉଟା କି SNCU, NBSU ରହିଛି ଆମର ସୁବିଧା। ତା ସହିତ HBNC ର ଆମର ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଶା ମାନେ ଘର ଘର ବୁଲିକି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହୋମ ବେସ୍ଡ ନ୍ୟୁବର୍ନ କେୟାର, ଘର ଘର ବୁଲିକି ପ୍ରତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରିବେ। ଯୋଉଠି ବି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗାଁରେ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ମାନେ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଶା ଘର ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଠି ବି ଆମେ ତାଗିଦ ଟିକେ କରିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନବଜାତ ଶିଶୁଟି ହେଇଛି ତାକୁ ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା IMNCI କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ନିଓନାଟାଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଇଲନେସ, ଯୋଉଟା କି 0 ରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବିକା ମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଶୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଆମର 2014 ମସିହାରୁ ଲଞ୍ଚ ହେଲାଣି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି। 10 ରୁ 19 ବର୍ଷର କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନେ ଏଥିରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ପିରିୟଡ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆଉ ARSS କ୍ଲିନିଂ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଗର୍ଲସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ
खुशी ब्रांड रो नैपकिन दिया जाउची आउ जो मान स्कूल जाऊ नहंती से माने को पई सब्सिडाइज रेट नैपकिन बंदोबस्त कराई जोटा कि से माने आशा पाखरु 6 टंका दर रे किनी परिबे। तो ओवरऑल एतिकी रहिला हमरो किछि कार्यक्रम जोटा कि मु सब तो कवर करी नाही बहुत गुडे अछि हमर कार्यक्रम जोटे रहिछि। तो वर्तमान मु अनुरोध करिबा हम सार को सिए आउ किछि ऐड करिवे जदी नहीं एटा तो ठीक ठाक है या पर स्टेप कर अन्य प्रोग्राम को सर सर आउ के किछि ऐड करिवे पार्थ सर अछंती हमर डॉक्टर पार्थ अछंती आ जे देखुची समस्त नमस्कार सर नमस्कार बहुत भल प्रोग्राम सर तो अरेंज कर बहुत शिक्षणीय जिनस शिखल को मिलूँ आम परिवार जहाँ को लेकिन आम आगु को बहुत बड़ स्वप्न भी देखी एक्चुअली आज ट्रावेल करुँ जाइली जो जगह को फेरुची खाली ये कहबी नेक्स्ट टाइम जिते सार मत स्कोप देवे मु निश्चित भाव में सब जिन ठीक भाव में आलोचना करी जो इनफॉरमेशन गुड़िक आज जोटा कि बहुत उपादेय जो गुड़िक लोक मैंने जापर ना आम द्वारा जिते सुजोग पाइबा आम समस्त पाखे पहुँचेबा बस से रखी ठीक अच्छे अन्य प्रोग्राम